नियारी प्रेस क्लब द्वारा आउत ये हूँ पंचम पंचम गणधारणा पंचम थर पर से विभिन्न समस्या पर धारणा देते आज हूँ ये हूँ पंचम संस्करण सर्वप्रथम आज गोटे बड़ कथा हूँ पूर्वतन सांसद तथा आमर उदयनाथ चौसठ महाविद्यालय अन्यतम प्रतिष्ठाता सांसद राज्य अर्थ आयोग अध्यक्ष एवं पूर्वतन विधायक कटक पूर्वतन नगरपाल तथा यही अंचल समग्र ओडिशा जड़े मूल्यबोध राजनीतिर जड़े अन्यतम राजनेता तथा जड़े समाज संस्कारक समाजसेवी ये अंचल जड़े टाणुआ नेता जहां अवर्तमान आज द्वितीय श्राद्धवार्षिक पालन कर निर्वाचन मंडली से हूँ त्रिलोचन कानूनगो महोदय स्वर्गत त्रिलोचन कानूनगो जहां को आम आज श्रद्धांजलि ज्ञापन करूँ आज जो रही 3 लाख नहीं आज जो मंच रही षष्ठ दिवस पहुंची से आम गभीर श्रद्धांजलि ज्ञापन करूँ पूर्वतन सांसद त्रिलोचन कानूनगो महोदय बर्तमान आगे आसवा नियाली माटीर गोटे नुआ आविर्भाव होती कथा आपण मैंने शुणी विस्मित हे गणधारणा जदि साधारण जनता करती 6 मास राजनेता यदि करती वर्षे एवं जो बुद्धिजीवी मान विभिन्न संगठन करते वर्ष वर्ष धरी ताहले नियाली प्रेस क्लब 6 दिन हूँ यथेष्ट समग्र ओडिशा समग्र भारत में जदि सांबादिक मान 6 दिन है आंदोलन तेणुक गणतंत्र आखि बुझी शासन और प्रशासन जो मैंने सांबादिक मान धारणा को बेखातिर कर बारंबार सांबादिक मान अवतीर्ण होती विभिन्न समस्या नहीं नियाली बाटी से तो बड़ अद्भुत कथा देखा जो राजनेता मान बुद्धिजीवी मान एवं अंचल समस्त मुरबी मान पथघुंचा दिखती से सांबादिक मान आज आसी धारणा घेरती समस्या समाधान दाबी उपस्थापन करती शासन और प्रशासन पाखे कहीं जो कि शासन प्रशासन सांबादिक मान धारणा को बेखातिर करे आप जापर सांबादिक मान 6 दिन आंदोलन समग्र अंचल आंदोलन कर धारणा कर सब व्यक्ति विशेष मान 6 मास सदृश तेणुक आपको जब बेखातिर अणदेखा जदि प्रशासन आखि बुझी देवे ताहले जानवे गणतंत्र और शासन भल निश्चित भाव धारणा प्रत्यय हम समस्त मन समस्त नागरिक पाखे जे आज ये जो प्रकार आंदोलन चली जो सांबादिक मान राजरास्ता को जो सांबादिक तार सांबादिकता छाड़ी जन कल्याण निजे समाज पाल्टी जीव से समाज निश्चित आगे जीवन समाज निश्चित भाव शक्ति देखा गणतंत्र राष्ट्र सुरक्षित रही पार जो जब सांबादिक निजे समाज हो मनुष्य साधारण जनता माटी निश्चित भाव एक समाज सुस्थ समाज गढ़ तेणु समस्त निवेदन करुँगी पाखे कौन स्थानीय प्रशासन था कर्णपात कर निश्चित भाव जान रखा उचित जे गणतंत्र निश्चित भाव भूल कार्य रही अमलातंत्र रही कार्यक्षमी करवा त्वरान्वित करवा गतिशील करवा दायित्व जदि सरकार नहीं जदि आप प्रतिष्ठा होना सरकार समय जदि आप सरकार समय निजक सुरक्षित मिलूना जदि सरकार समय आप डिसीजन नापी माने कार्य को आगे नापी आप निजक निजे प्रतिष्ठा कर भय कर सहयोग पाई शासन चलाने सुरक्षित मानुंट जो सांबादिक मान आज गणधारणा स्थल को चली सहयोग कर
समस्त व्यावसायिक प्रतिष्ठान जीवबंधु बुद्धिजीवी मुरबी बेसरकारी अनुष्ठान एवं अवसर प्राप्त कर्मचारी मान जो मैंने अंचल अच्छे अवसर प्राप्त सेना कर्मचारी आरंभ कर सरकारी कर्मचारी पर्यटन समस्त बुद्धिजीवी जो मैंने आज ये गणधारणा को सम्मुखीन होगा समर्थन देवाई आगे निश्चित भाव एक गणतंत्र प्रशासन निश्चित भाव आपण आज एक कठोर परिस्थिति सामना करने को पड़ुछि मात्र 3टी कार्यक्रम ध्यान आकर्षण कर सामाजिक बंधुमान सभापति मनोरंजन शतपथी अच्छा सुभाष महापात्र अच्छा रामबाबू अच्छा सतेश वाणी अच्छा चुमकी नदी सुधा साहू आज दिलीप सार अच्छा दक्ष संगठन सामाजिक आंदोलन अन्यतम प्रवक्ता से चिन्मयी रही मोर सान भाई रही तेणुक आम समस्त महारत उपस्थित अच्छा समस्त बंधु मान किसी समय पूर्व सान भाई तृप्ति समझ आसी आज सहयोग करते कार्यक्रम तेणुक आज जो 6 दिवस पहुंची गोटे दिवस कार्यक्रम जड़े कान थवा सरकार आखि थवा सरकार आखि थवा सरकार मुंड थवा सरकार दरकार जो सरकार ये कार्य को जो सांबादिक जो आज राजरास्ता को सांबादिक मान आंदोलन कर अंचल समस्या नहीं विस्थापन नहीं निश्चित भाव विकास उच्छेद जरूरी अच्छी जदि विकास उच्छेद जरूरी ताले थैथान निश्चित भाव जरूरी अच्छी जो साधारण जनता तार पेट पटना ये जो बजार सहर निर्भर करे एक वेलफेयर राष्ट्र हिसाब से जनमंगल राष्ट्र हिसाब से जो वेलफेयर स्टेट जनमंगल राष्ट्र प्रथम प्राथमिकता दवा कथा थैथान जो उच्छेद कर निश्चित भाव सरकार जानवा कथा देखा कथा जदि आखि न से सरकार जदि कान न से प्रशासन से जापर ना तेणुक मोर जो भाई मैंने अच्छा प्रशासन क्षेत्र में अच्छा सुरक्षा दायित्व में अच्छा समस्त आम नवेदन करूँ प्रॉपर एसओपी जो रही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रही जो मार्गदर्शिका रही सरकार ओडिशा सरकार से एसओपी अनुसार कार्य करते जदि एसओपी अनुसार आपंकर संस्थान निश्चित रही उच्छेद करना ना विकास रास्तार प्रशस्तीकरण निश्चित भाव उच्छेद को आम समर्थन करूँ आम सहयोग करूँ किंतु उच्छेद जनकर हम आउ जनकर हम ना उच्छेद समानता आसवा दरकार जो मैंने प्रभावशाली लोक अच्छा उच्छेद हो पारे मैंने साधारण पान दुकानी एवं आलुदम दहीबरा दुकान कर चा दुकान कर उच्छेद कर समानता आसवा कोई तेणुक उच्छेद आप पाथर नीति अवलम्बन करेंगे निश्चित भाव में आज जो अपने बंधमुंडारे आज जो प्रकार अवस्था मैंने आदिवासी युवक आप जेसीबी चढ़ई दे प्रशासन कहला जेसीबी चढ़ई दिया अच्छा जेसीबी चढ़ई आदिवासी दलित मान को मारी अंचल साधारण जीवन जीविका पेट पटना चिंता कर हजार हजार जो आमर कर्मजीवी व्यक्ति रही से मारी जेसीबी तले जीवन को चापी कि विकास कर आगामी दिन में प्रश्नवाची सृष्टि कर असंतोष व्यक्त कर समग्र ओडिशा ये विकास कि विकास ये विकास लोक जीवन जाए जो विकास चक तले लोक चापी हो जाए जो विकास चक तले ये साधारण जनता जीवन चल जाए कि प्रकार विकास सरकार को काम खोल कर सुन सरकार विकास कहा कुआ जाए विकास किभली हवा दरकार यदि जाना जब प्रतिष्ठित होना केमी शासन कर जान केमी शासन कर शिखिन प्रशासन के चलाए शिखिन ताहले जो मैंने जानते राजनीति में ओडिशा रे विशेषकर जो बुद्धिजीवी मैंने अच्छा आपण मैंने शिक्षा ग्रहण कर कारण आगामी दिन में निश्चित भाव एक चैलेंज नुह एक दंगा सृष्टि करने योजना कर जो शेष अवस्था सामाजिक बंधुमान आज आप आंदोलन करने कारण भय कर साधारण जनता धारण भय कर साधारण जनता धारणा फल आसवाई भय कर राजनेता मान विरोधी राजनेता मान आपण मान गणधारण गण विप्लव करने आपण मैंने साधारण आदिवासी
ମାନେ ଗାଡି କଥା ଚଳାଇ ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ନିର୍ଭୀକତାର ସହ ସେତିକିବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରେସ କ୍ଲବର ବନ୍ଧୁମାନେ ଅତି ନିର୍ଭୀକତାର ସହ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଆଗେଇ ଛିଡା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଏ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ସେତିକିବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ କଥା ଏମିତି ଲେଜିସ୍ଲେଚର କଥା ଏମିତି ଲୋକପ୍ରତିନିଧିର କଥା ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ତାକୁ କରିବା କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ଫେଲ ହୁଏ ତାପରେ ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଜୁଡିସିଆରୀ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଫେଲ ହୁଏ ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯୋଉ ରହିଛି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଶୁଣୁଛି ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଦେଖେଇ ଦେଲେ ବା ଯୋଉ କହନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦର ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ଯେ ଭଗବାନ କହିଲେ ସ୍ତମ୍ଭରେ କୌଣସି ସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳନ୍ତି ସ୍ତମ୍ଭ ହଉଛି ହେଲେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଉ ସ୍ତମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ କୋଉ ମୁକାବିଲା କରୁଛି ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ତେଣୁ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ନିୟମିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯେ କି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଠି ଧାରଣା ଦଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣକୁ ଛାଡି ନିଜେ ସମ୍ବାଦ ନିଜେ ସମାଜ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ତେଣୁକରି ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ ଜଣେ ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହିସାବରେ ରାଜନେତା ହିସାବରେ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିବସରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 3ଟି କାମ ନିଆଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନୂତନ ଗୃହ କଣ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଚାରିଆଡେ ମିଳିକି ମହୋତ୍ସବ କରୁଛ ଚାରିଆଡେ ମିଳିକି ମେଳା କରୁଛ ଚାରିଆଡେ ମିଳିକି ମିଟିଂ କରୁଛ କଣ ମାନେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା ତାକୁ ତିଆରି କରିଦେବୁ ସେଠି ମାନେ ଟେଣ୍ଟ ବାନ୍ଧି ସାରି ଚାଲୁଛି ମାନେ ପଚାରେ ଚାଲିବ ସରକାର ଆମେ ଏଇଆ କରିଦେବୁ ଆମ ଘରୁ ସବୁ ଆଦାୟ କରି ପଇସା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଆଉ ଆମେ ମାନେ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ ଆଚ୍ଛା ବୁଲି ବୁଲି ପଚାରେ ଗଳି କଣ୍ଡେ ବଡ ଜଙ୍ଗଲାରେ ବୁଲିଛ ନିଆଳି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରି ଅଛ ନିଆଳି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କଥା ପଡିଲା ବେଳକୁ ନିଆଳିର ସମସ୍ୟା ପଡିଲା ବେଳକୁ ନିଆଳିର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଡିଲା ବେଳକୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛ ଏତେ ତମ ଦେଖା ନାହିଁ କୋଉଠି ନା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛ ନା ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଛ ନା ରହୁଛ ତମର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେଇଛ କଣ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଜିକି ବର୍ଷେ ପାଇଁ 9 ମାସ ପାଖାପାଖି ହବ କଣ ଇଏ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ପ୍ରମାଣ ଦବ ଗପ ଜାଗାରେ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କଣ ସଂଗଠନ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କେତେ ମାନେ ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି ସାଧାରଣ କଥା ଯୋଉଠି ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଉଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଯୋଉଟା ଟୋଟାଲି ନିଆଳି ବ୍ଲକର ଟେଷ୍ଟଟା ଯୋଉମାନେ ତାର ମୁଖଶାଳା ସେଠି ତ ଆପଣ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ସେଠି ତ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଜର୍ଜରିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏଠି ଆପଣ ସବୁ କୁଆଡେ ଗଲେ ବଡ ବଡ ପେଟ୍ରୋଲ ବଡ ବଡ ହୋର୍ଡିଂ ଲାଗିଗଲା ଚାରିଆଡେ ଚାଲିଲା ଗଲେ ସଭା ସମିତି ଚାଲିଲା ମହୋତ୍ସବ ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକା ହଉଛନ୍ତି ବାଣ ଫୁଟୁଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମାନେ ଶୌଚାଳୟ ନାହିଁ ଏଠି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏପଟେ ତାଲା ପଡି ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ କି ଆମ ଥିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଯାଇକି କୋଭିଡ ସମୟରେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ମେଡିକାଲ ଭାରତ ସରକାର ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପାଇଁ 6 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରାବଧାନ କରିଯାଇଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗି ପାରିଲା ନାହିଁ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚାଲିଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଏଠି ସମଗ୍ର ନିଆଳି ଚାରିପଟେ ଦେଖିବେ ଖାଲି ଚାଲିଛି ମହୋତ୍ସବର ବାହାର ଚାଲିଛି ମାନେ ମିଛ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି ବେଡମିଣ୍ଟନଟା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ବେଡମିଣ୍ଟନ ହିଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୋଉ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର କଟକ ଜଗତସିଂହପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପୁରୀ ଏଇ ଜାଗାର ସବୁ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭିଡ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଉ ରହୁଛି ଆମ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ରହିଛି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ମାଧବ ମାମୁଘର ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ମହାଦେବ ଅଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ପ୍ରତିନିଧି ଯାହାର ପ୍ରାଚୀନ ଯାହା
जो ରହିଛି ତମର ଯୋଉ ପ୍ରତି ଭ୍ୟାଲୁ ସିଭିଲାଇଜେସନ ରହିଛି, ଯୋଉ ପ୍ରତି ସଭ୍ୟତାରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରକୃତିକ ସଭ୍ୟତା, এই ପ୍ରାଚୀ ଭଳି ଏକ ନଦୀ ଯୋଉ ବହୁ ପୁରାତନ ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ମଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ତାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ ମାଇଲେଜ ନେଇହବ, ଯେଉଁଠି ରାଜନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ଯେଉଁଠି ଆମର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭୋଟ ବଢିପାରିବ, ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ। ଆଉ ଇଏ ନିହାଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ, ନିହାଳି ବଜାର, ନିହାଳି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନିହାଳି ନିଧନ ଯାଉନାହିଁ, ନିହାଳି ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯାଉନାହିଁ, ଯାହା ହଉଛି ମୁଖ ସହାୟଙ୍କର। ତେଣୁକରି ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଶୁଣିଥାଏ ବା ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଏକ ଧାରଣା ହଉଛି ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଜବୁତ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନ କରିଥାଏ ସମସ୍ୟା, ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା। ଯଦି ଏହାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଏ ଦିଗରେ ଆପଣ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଫିସରକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରି ଆଗାମୀ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ନଚେତ୍ କାଲି ଭିତରେ ଯଦି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନେଇପାରୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ପାଉ ତାହେଲେ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।